Mark Davao versus Jeffrey Ignacio. Ano? Grabihay naman. Ayan, open ball na po. Mark ng titira. Ayun, perfect prepar. Grabihay naman na donong yan. Mark Davao yan. Ano? Tira dos. Ayan, grabe talaga. Sumapatos pa yung bulamano. Ayan tuloy, sumablay, sayang. Kala ko maubos na. Jeffrey Ignacio na naman ngayon. Wala na, basta class A, uubusin na talaga ito. Grabe naman yan. Tira size, wow. Ginanon lang. Grabe, walang pressure, walang kaba. Yan, tira 7 na po. Last 4 balls, panalo na. Ano, grabe. Around the world pa yung preparasyon. Jeffrey Ignacio po yan. Isang professional billiard player. Ayun, straight na po sa 9. At nag-sports game na. Hindi na pinatira yung G's. Grabihay naman.